এই সামান্য কথা পাই কাঞ্চন মহারাজ নয়নের অশ্রু সে আশঙ্কা মনରୁ দূরেଇ দিଅ প্রিୟ যুদ্ধরে জয় আমার সুনিশ্চিত আস তুমি বহুত ক্লান্ত হয়ে পড়েছ অন্ত করে বিশ্রাম নেব আস না বিশ্রাম নেবার সময় নুহে মন্ত্রী দূত ঠাରୁ কাঞ্চি রাজার আস্পর্ধা শুଣିଲ ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା କରେ ବୋଲି ମୁଁ ପୁଣି ହୀନ ଚାଣ୍ଡାଳ ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ହୃଦୟ ମୋର ବିଦାରିତ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ବକ୍ଷ ଫଟାଇ ଉଠି ଆସୁଛି ଉଷ୍ମ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ଏ ହୀନ ଚାଣ୍ଡାଳ ବାହୁର ଶକ୍ତି ମୁଁ କାଞ୍ଚି ରାଜାକୁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ଯାଅ ଅବିଳମ୍ବେ ଯୁଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ କର ଆଉ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଆଣି କଣ କରିବେ ମଣିମା ଶତ୍ରୁର କନ୍ୟାକୁ ତ ରାଜରାଣୀ କରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ହଁ ଶୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ